नमस्कार मु देवाशीष पात्र आज ओडिया साहित्यर पंचसखा परंपरा बा पंचसखा साहित्य संपर्क में किछि कहबाकू जाउछि। आज को 500 वर्ष तले ओडिशार एक विराट धर्म समन्वयर आंदोलन मुंड टेकी एक विपुलायतन रूप नहीं जार संश्लेषण रे गढ़ी उठिथिला लोकमुखी जीवन धर्म। चालक थिले बयसर तारतम्य थिबा विविध पंचसखार प्रवक्ता साजिथिबा ओडिया साहित्यर पंचसखा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युत दास, अनंत दास और जशवंत दास। सेमाने केवल 5 जन व्यक्ति नथिले बरं सर्वधर्म समन्वयर थिले 5टी रत्न ओडिया लोकमुखरे धर्मधारा जुगर पंचसखा। सेही पंचसखा तांकर ऐतिहासिकतार विवरणी आधार रे कुहा जाई पारे सेमानंकर दास संख्यार जो ग्रहण ताहा एक भाक्तिक परिकल्पना। सेही भाक्तिकता भितर रहिछि सेमानंकर समूह तत्व जहा ओडिशार परंपरा को जगन्नाथ परंपरा को एक तत्व तीर्थ रे अवगाहन करैबार सामर्थ्य रखिछि। जदिओ बयस दृष्टि सेमानंकर तारतम्य थिला तथापि सेमाने गोटिए भावरे बंधा होइथिले। से भावर ना होउछि एक सख्य बंधन। तो से सख्य बंधनर भित्ति कौन थिला कुहा जाई पारे से सख्य बंधनर भित्ति थिले जगन्नाथ, जोग एवं भक्ति। से भक्ति होउछि ज्ञान मिश्रा भक्ति। उत्कलीय परंपरा रे जो वैष्णव तत्व थिला एवं परवर्ती समय रे जतेबेले गौड़ीय वैष्णव परंपरा ता सहित समाहित हो गला एवं सही एक सम्मिश्रणर जो भावसत्ता भितरु अनेक तत्व साहित्य ता भितरु जन्म नेला। एही राधाकृष्ण प्रेम भावरु आम्भे पंचसखा जन्म लभिलु। तो बलराम दास पद्मवन रासरे सी कथा कहउचंती एवं भाव दृष्टि बा बयस दृष्टि सेमाने परस्पर ठारू थिले भिन्न एवं से भिन्नता ही सेमानंकर कथा सत्वे तांकर मंत्र मध्य सबु थिला अलगा। आमर पंडित सूर्यनारायण दास तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास रे जतेबेले काल निरूपण करिसंती ए पंचसखांकर से कहउछंती कोन ना बलराम दासंकर जन्म समय होउची 1484 एवं तांको तळकु होउचंती शिशु अनंत 1486, जगन्नाथ दास 1487, जशवंत दास 1487 एवं अच्युतानंद दास होउचंती 1502 ख्रीष्टाब्द रे तांकर जन्म। मात्र उदय कहानी अनुसार एमानकर जन्म नहीं भिन्न भिन्न मत मिलता। अच्युतानंद दास सर्वज्येष्ठ एवं तांकर जन्म समय होउची 1482 ख्रीष्टाब्द एवं बलराम दास 1484, शिशु अनंतंकर 1486, जगन्नाथ दासंकर 1487 एवं जशवंत दासंकर 1487। मात्र एई भली भाबरे भिन्न भिन्न तथ्यर अवतारणा एइथिपाई हुए जे सेमानंकर जन्मर प्रकृत समय जଣା पड़े नहीं केवल तांको साहित्य कृतिरु एवं किछि ऐतिहासिक विवरणरु केवल अनुमान सापेक्ष सुना जाए। प्रतापरुद्र देवंक समय काल रे एई जो पंचसखा एक शीर्षत्व लाभ करिथिला। एई पंचसखाकर मंत्र मध्य थिला भिन्न भिन्न। बलराम दासंकर मंत्र थिला रामतारक मंत्र, जगन्नाथ दासंकर मंत्र थिला 16 नाम 32 अक्षर मंत्र, जशवंतंकर मंत्र थिला श्याम पंचाक्षर मंत्र एवं अच्युतानंदंकर थिला अणाक्षर मंत्र, अनंतंकर थिला सूर्यनारायण मंत्र। तो एई भली भाबरे भिन्न भिन्न मत भिन्न भिन्न मतवाद सत्वे जगन्नाथंकु केंद्र करी से तांकर साहित्य रचना करिथिले। सेथिपाई कुहा जाए जे सेमानंकर जो भावनाटी थिला से कहूथिले कोन आम्भे पंचसखा होई निश्चले ध्याइलु तांको चरण कमले। से जगन्नाथंकर पदार बिंदरे निजको समर्पित करी जो भावसत्ता नहीं आसीथिले सेमाने ताकू ओडिया साहित्य बेस जुगोपयोगी करी एक नूतन भावधारा से तैयारी करि पारिथिले। एवं सेही साहित्य भितरे अनेक तत्व थिला। जगन्नाथंकर कथा थिला, मंत्र तत्व थिला, षडचक्र साधनार कथा थिला, राधाकृष्ण तत्व थिला। एई भली अनेक तत्वर समाहार सेथिरे आमे देखिबाकू पाऊ। एवं गोटिए समय रे जतेबेले श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द रे आसुछंती एवं सेतेबेले एक नूतन अध्याय ओडिशार पृष्ठभूमि रे देखा जाउची। आमे सेही समय रे तो जगन्नाथ दासंकर
ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 18 ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଢ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଥା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖାଯାଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାରଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର କଥା ଆସିଥିଲା, ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରଦାୟକ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କବିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ଅନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ, ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ, ଜ୍ଞାନର କଥା କହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ। ତ ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି ସେ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ନାମରେ ଯେଉଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକି ପଞ୍ଚସଖାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ତାହା ଅଭିପ୍ରେତ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଲୋକମୁଖୀ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଲୋକମୁଖରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ମାଟି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯାର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସନାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରଦାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା, ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖି ଜଗନ୍ନାଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକରୁଚିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିଆଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କେମିତି ଜାତିଆଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀବାଦର ଅଧିକାର ପାଇଁକି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ଦଳିତବାଦର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଫେମିନିଜିମ୍ର କଥା ଆସୁଛି ବା ନାରୀବାଦର କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବାନି ଯେ କେତେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ମହାନାୟକ ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଯେମିତି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ତାର ବଡ଼ କ'ଣ ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସତ୍ୟପ୍ରିୟତା, ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳୀୟତା ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଜନଚେତନାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଥା ପାଖକୁ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ଦେଖିବୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ସେ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି କହିବା। କାରଣ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ମୌଳିକତା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ବା ଦଲିଲ ଭାବରେ ବା ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେହି ଭାଗବତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନୀତିବାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ତାକୁ ଏକ ଜନଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ବଢ଼ିବାରେ ସେ ସମୟରେ ତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାକୁ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା
एक ग्रंथ भाव तार जो जन्मदिवस भी जो भली भाव पालन करा जाए से कथा भी भाविले विस्मित होबाकू पड़े। कारण ये जो भावनाटी रही भावना भितर आम देखू जे भागवत केवल गोटे ग्रंथ नुहे बरं ईश्वरीय चेतनार एक उत्तरण ता भितर घटी, व्यक्ति चेतनार उन्मेष ता भितर घटी, मानविक जीवनधारा को गढ़िबार जो प्रयास और परंपरा ता भितर रही। एवं आमे जशवंत दासंकर किछि रचना को मध्य देखिबा, सेठी प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता रही जशवंत दासंकर, एवं आउ अन्यान्य ग्रंथ भितर गोविंद चंद्रंकर टीका रही एवं रास रही। सेथिरे केमती पद्मवन धाम अटई वृंदावन समान नित्य नित्य रास लागिछि जुग जुगान्ते पुण, एई भली भाबरे विभिन्न रासरे मध्य से तार प्रयोग मध्य करिसंती। तेणु गोटे प्रकार ओडिशा रे धर्म परंपरा गोटे पटे रहिबो एवं भाषा संस्कृति साहित्य जीवनर मूल्यबोध ये समस्त आउ गोटे पटे रहिबो। तो सामयिक भाव में देखा गले गोटे समय खंडरे ए पंचसखा तांकर व्यक्तिसत्ता और साहित्य माध्यम अनेक कथा करिसंती। से भली भाव में आम देखा जो अच्युतानंदंकर ग्रंथ बोध हुए सर्वाधिक ग्रंथ अच्युतानंद 38 खंड ग्रंथ जी प्राप्त होती से रचना करिसंती एवं अनेक गुड़िए ग्रंथर एकाधिक भाग मध्य रही। जिमिति आपण तांकर शून्य संहिता देखंतु, हरिवंश देखंतु, गोपालक उगाल, गुरुभक्ति गीता, आगत भविष्य मालिका, अमर चुमर संहिता एगुड़ा सब रही। एवं आगत भविष्य मालिकार अनेक खंड रही, सेमिति हरिवंशर मध्य 7टा भाग रही। तेणु एमिति विविधतार भरा होईछि अच्युतानंदंकर साहित्य। आमे अनंत दासंक कथा पाखु जेतेबेले आसीबा सेठी देखिबा तांकर रही हेतुदय भागवत, उद्देवाखेर, भविष्य पुराण, पद्मवन रास एई भली केते गुड़े कथा सेथिरे रही। एवं एमानक साहित्य गोटे प्रकार केवल तत्व साहित्य नुहे, एक जीवनधर्मी साहित्य जोठी ज्ञान मिश्रा भक्ति तत्वर कथा रही। एवं शून्य संहितारे मध्य अच्युतानंद केते सुंदर भावरे कहउचंती जे नाम तत्व चिन्ही आत्मतत्व ज्ञानी, नाम ब्रह्म जार आस, ब्रह्मदर्शी सेही अवश्य अटई प्रभुंकर सेही दास। तो सखात्वर बंधन रे बयसर तारतम्य सत्वे सेमाने निजकू समाहित करथिले। एवं गोटे प्रकार भावरे देखा गले पंचसखा साहित्य ओडिया साहित्यर जो आद्य पर्व जेतेबेले सारलांकर परवर्ती समय जेतेबेले आउ एक आश्रा खोजुला बढ़िया पाई कि से आश्रा पंचसखांक द्वारा प्राप्त होईछि। बरं सहज सरल भावरे अनेक रचना सहित नूतन भावे अनेक क्षुद्र रचनावली से माने सब तैयारी करिसंती एवं लोकमुखरे तार परिचय रही। अनेक गीता, चौतीसा, बोली, कोइली, षोडशा, जणाण, भजन, उगाल, पोई, चौपदी, मालिका, संवाद, टीका, रास एवं ये जो रचना सब क्षुद्र रचनावली तार परवर्ती समय प्रभाव रही। एवं ये प्रभाव पाई परवर्ती समय जेतेबेले रीति परंपरा आसुची प्राक रीति परंपरा रे तार प्रभाव को अस्वीकार करि हेबो नाही। शेषरे पंचसखा साहित्यर जो वैशिष्ट्य ये गोटे जुग निर्माण रे सफल रही। तेणु से पंचसखार कवितारे पुणी आमे कहिबू अरूप शून्य देही ब्रह्मधि उपरे पटांतर नाही, अशेष पुरे जेते स्थान अव्यक्त अखंड मंडल, श्रवणे विराजे कुंडल, गोटिए रवि छवि निंदे विजय सर्व जीव हृदय। प्रकृत में पंचसखा साहित्य समस्त हृदय रे विराजमान करने को तार सामर्थ्य रही। आज आमर ये आलोचना केमती लगिला ताकू शेयर करेंगे, मत रखिए एवं सब्सक्राइब करेंगे। आज विदाय नौछि, नमस्कार।